omeo tsiro miavaka miaraka amin'ny lavage kiri nahandrontsika atao anatin'ny table de mada. Lavage kiri ofinaritra ny tontolo andronao. Amitiavana be indray no hitsidihanantsika rehetra manaraka ny fandarana table de mada amin'izao fotoana izao eto amin'ny Cool TV tsy izaho rery akory ny eto ary tsy chef rery ihany koa fa miaraka eto izay ary mbola misy ny mpanohana mahafatrapo ihany koa miaraka amintsika amin'ity andro an'ity. Manao ny chef? Miarapandrojo dia faly miarapantsika ny tokantrano. Miaraka amin'ny lavage kiri tsika chef androany voahaingo mahafinaritra ery ny trano ikarakarantsika ny lakoziantsika manantena sy mino ihany koa fa ny sakafontsika dia mifanaraka amin'izay eo. Mifanaraka amin'izay tsara mihitsy rojo tonga dia ho atolotro ilay sakafo. Ny sakafo karakaraintsika karakarantsika cheese tacos miaraka amin'ny frite maison izay no sakafo ataontsika raha fahantsika amin'ny tsirony lavage kiri daholo zany zavatra rehetra zany. Lavage kiri moa dia tsara foana mampafantatra antsika fa misy ataontsika hoe karazany maro moa zany ny abetsany izany hoe amin'ny resaka portion no resantsika. Misy ny 8 portion ity hitantsika ity, misy ihany koa ny 16 portion, misy ihany koa ny 24 portion izay tena économique be sady afaka hoanina fianakaviana ray manontolo mihitsy zany dia afaka jifaintsika amin'ny vidiny roanjato sy 3 ariary monja ny fromage lavage kiri. Dia izay no ela chef efa namenao ny anaran'ilay recette nda hoaro rahantsika avy hatrany hoe inona avy ny fangaro ampiasaina. Tsy maintsy tafiditra ao aloha lavage kiri fa minonareo anahy nda ho ary. Iroso avy hatrany amin'ny fikarakarantsika izy ity androany anao patina tacos zany tsika. Ny tacos moa zany ataontsika hoe sakafo mexicane izy au départ fa ty ho ataontsika ity french tacos karazana sandwich zany izy dia ho hitantsika eo ny fanaovana amin'ny paty. Mila alohantsika lafarine efa voasivana zany fantatavantsika tamin'ny tamy dia militsika sira ataontsika eo amin'ny 3 pincées eo. Raha ny recette 350 grammes de farine zao ty ho ampiasaiko ty rojo dia militsika siramamy roa sotro sady nampiasa sira nampiasa siramamy fa siramamy natao betsabetsaka. Ia dia akitsika une partie ana levure chimique. Afaka tsy asiana levure chimique ilay paty afaka asiana. Raha ohatra ka tiantsika somary mibotsibotsina kely izy zany dia mampiasa levure chimique tsika. Raha ohatra hoe manifinify mikarepodrapoka dia tsy mampiasa levure chimique. Ataontsika eo amin'ny valeur ana roa sotro kely eo dia ho afangaroko avy hatrany fangaroko avy hatrany aloha ilay izy tsy manisy rano mihitsy tsy manisy ninona aloha fa tonga dia lafarine fotsiny zany miaraka amin'ny matière sèche rehetra zany no afangaro dia ataontsika en fontaine ohatra izao ilay izy mbola ilay paty ho karakaraintsika io ilay paty ho avy ny fangarony rehefa avy eo fa ataontsika amiandarana dia hitan'ny any tokantrano tsara mihitsy. Dia alevantsika ny rano 20 centilitres na 200 grammes d'eau zany. Izay no mifanentana amin'izay lanjan'ny lafarina nampiasaintsika teo izay. Izay indrindra. Dia alevantsika tonga dia alevako avy hatrany koa menaka. Tsy atahorana ny lasa be rano be ve izy io chef raha izao? Tsy atahorana ka hitantsika eo ny réguler anazy raha ohatra hoe be rano. Inandray tena antony ampiasaintsika menaka eto ohatrany tsy dia mahazatra firy mantsy ny tato anatin'ny recette izay karakaraintsika aloha ilay fikafikan'ny chef ohatr'izao. Ilay menaka zany mampalefaka an'ilay paty. Izay ny antony. Dia eo amin'ny 9 sotro eo
ny anaovako an'le menaka dia anafangaro amin'izay vao mifangaro izy dia vita fa anisy lavage qui tsika singany anankiray rehefa ny farany dia ataoko izay mampadidy an'le rano atao anatiny ato zany afaka atao anaty baolina izy ity fa fananiko natao eto ambonin'ity toeram-piasantsika ity eto mihitsy ilay izy mba ho tazana tsara indrindra raha ohatra ary ka tsy te hampiasa menaka ohatra fa misimisy ny opelan-tanana dia dibera ny ampiasaina solon'iny mety ve mety raha ohatra hoe beurre fondu ie eto moa dia ampatsahivina trano fa rehefa mikarakara sakafo eto dia zahana foana ho ety amin'ny tsika tsirairay avy ny tokantrano any zany hoe ety amin'ny efa mividintsika rehetrarehetra ny tokantrano any misy foana nefa ny miavaka kely indrindrindrindra rehefa fetsika dia amin'iny zany miavaka kely indray ny recette-tsika sy ny fangaro ampiasainy na ny teknika ary ny atsika dia afaka ampiarina tsara rehefa any an-trano izay indrindra efa mifangaroaro tsara izy efa mifangaro tsara izy izay alefantsika amin'izay le vache qui rit anankiray ampiasa vache qui rit isika ilay 8 portion no nampiasaiko eto chef marque française izy ity izay ve natonga ny chef nisafidy hoe natao French le tacos ie raha tsy izany nataontsika mexicaine le izy eto hoe nampiasa avocat tsika nampiasa karazana épice fa eto tsika mijanona classique zany satria izy ity classique anatin'ny atao hoe resaka snack sy ny resaka street food zany ny tacos dia mifanentana tsara amin'ny vache qui rit tian'ny tanora raha teo ihany koa le tsiro tsara ihany koa mampafantatra fa ny vache qui rit zany dia efa firenena mahenika ny hoe namby 30 no manjifa ny vache qui rit dia ireo firenen'ireo anefa ny miparitaka amin'ny continent d'Adimy anisan'izany ihany koa tsika eto Madagasikara dia manana ny vache qui rit izay efa fantatritsika loatra ny tsirony sady ankafizintsika moa zany mazava ho azy tokely any tsika irojo iny zao mbola manamando an'le paty eto izy raha mitsapatsika tonga dia alefa raha mitsapa an'le paty tsika zao azo lazaina hoe mando nefa izy ity ho etalentsika amin'ny rouleau dia eto zany sy tsika correction kely sy tsika lafarine eo zany tsy isatahorana raha ohatra hoe sendra bebe rano kely le izy tsy olana mihitsy ankina amin'le lafarine ao ampiasainao ihany koa le izy tsiny dia anomboka ho kosehako moramora le paty kosehako moramora ifangaro tsara hiditra tsara le fromage satria iny ihany koa dia efa mitondra sady mitsirony miavaka mihitsy mitsiro izay le paty vita izay rehefa izay inandray ny miandratsika manaraka rehefa izay miandratsika manaraka etalian'le paty tsika zao dia ikirakira kely eny ambony ary ny farsa zao aizy ny farsa rehefa vita mihitsy an'le paty dia manao farsa manokana mihitsy ntsika hojereva tsika daholo moa zany dingana rehetrarehetra zany tsy misy hoafentsika akory fa dia izay ny tanjon'ny fandarana ampitanan'izany any atokantrano any cheese tacos et frites maison izay ilay sakafo karakaraintsika eto androany ao anatin'ny fikirakirana an'ilay paty mihitsy chef zao mba zarazaro aminay indray ary ohatra ny ao nasotrinao na fanaovana azy ity naka bolana paty tsika 100 grammes izay no lanjany dia ny zavatra ho ataontsika manaraka zany mietale anazy mba ho azo manify izy ohatr'izao hitantsika izao dia amin'le dimension ilaina anazy so zany tena ahitana anazy hoe mety tsara satria tsisy miraikidraikitra tsy simba le paty rehefa tsy rovotra ihany koa tsy rovotra le paty moa zany rehefa travaillentsika zao moa zany hoe travaillena sa efa ino ataontsika hoe abesse angamba ny anaran'izao roatra satria mahazo an'le épaisseur ity zany le travail farany amin'le paty manta dia maka vilitsika efa une fois azo les dimensions raha ohatra moa sady manao matematika manao cuisine dia afaka mampiasa compas ie mety ety ihany zany dia asorintsika moramora ohatr'izao
anatin'ny Atahorana recette rovitra izy ao tsy atahorana rovitra anatin'ny recette tendance amin'izao izy ity rojo hitantsika betsaka manomboka ohatrany hoe mikirakiranytsy karazana sakafo anankiray tsy saingy hoe ny atsika efa personnalisé la vache qui rit dia miroso amin'ny fandrahoana indray tsika re aka poêle à crêpe tsy atahorana ve izy chef rehefa vitantsika ohatr'izao hoe miraikitra na ohatran'izany nasiana lafarina kely izy raha sanatria miraikitra dia azo tehirizina izy rehefa vita pliage ohatr'izao mety hoe paty ohatr'izao angamba ny gardena dia tsara frais foana fa rehefa hoe andro azy mihitsy izay vao atao na indray rehefa andrahoana izy dia izay vao congelena dia afaka tehirizina indray izay fomba hitehirizana azy zany tsy dia tena misy orana loatra ny fitahirizana an'izy tika le izy fotsiny mila azo zany le principe hoe le rano ao anatiny no ahafahana mamoritra anazy tsara fa raha vao ohatra hoe be rano loatra izy na kely rano loatra na koa hoe avelanao maina fotsiny amin'izao dia simba izy amin'izay fotoana tsy mivoaka dia tsy mila miditra lafaoro zany tsy mila miditra lafaoro izay ihany koa no anisan'ny choixn'le recette dia sokafantsika le izy ohatran'iny dia alefantsika eto ambonin'le poêle ohatrohatrany ahoana indray ny tokony ho famasahana izy io ataontsika hoe petraka kely fotsiny izy kely vetivety fotsiny dia afaka mivadika izy avy eo dia izay ataontsika ohatr'izay daholo zany izy rehetra dia ho aseho antsika eto ihany koa ny rehefa vita endasina vetivety kely fotsiny izy rojo ny zavatra tsara marihana aka torchon mandomando dia ho velariko eto ambony eto dia rehefa une fois masaka le izy dia saromana torchon fa maneny ahafahana migarder an'le humidité an'le paty ahoana indray ary nahafantarana azy hoe masaka izy rehefa manomboka mikisaka izy tsy miraikitra amin'ny lapoaly be tsiny zany izy zao fa mikisaka dia afaka ohatra hoe raisintsika moramora dia avadika ohatr'izay dia eo izy izay izy zao dia efa masaka dia alefantsika indray ny manaraka alefantsika tambonin'le torchon izy dia saromana dia mitoy ihany tsy manisy menaka ntsony tonga dia efa le teo iny ihany zany dia efa mety araka ny efa nitenen'ny chef teo moa dia ny tacos sakafo mexicane izy ity fa eto indray tsika dia ampiasa ny la vache qui rit dia ataontsika hoe french tacos indray zany izy aloha amin'ity androany ity miova kely ny tsirony araka ny rehefa restarana teo moa zany dia ny firenena efa hoenina amby 30 no manjifa ny la vache qui rit ary izy io miovaova arakaraka ny firenena anankiray ny assaisonnement zany hoe base zany chef anankiray ihany fa ny tsiro nomezana tsiro azy raha ohatra zao hoe iresakytsika ny États-Unis dia neny zareo zao assaisonnena cannelle kely ny la vache qui rit zany hoe mety miova kely zany ny tsiro any arakaraka ny firenena raha verina kely atontsika zao hitantsika amin'izao le izy ino mibotsimbotsina kely iny zao le izy dia fa ao afaka ohatra hoe maka fitaovana ihany tsika fa avadikitsika ohatran'izay le izy zay izy dia vita tsy miandro hoe loko somary menamena na ohatr'izany zany fa zay ihany dia raha le 350 grammes de farine teo zao rojo mahavita ataontsika hoe takosy 12 ano any sady raha ny fahitako azy na ny tany amin'ny préparation na atao anaty cuisson tsy dia mandany fotoana firy zany ny fikarakarana an'ity sakafo anankiray ity zay indrindra dia ohatran'izay no anaovantsika ny tsy anankiray ity dia ao zay le paty dia roso amin'ny fikarakarana manaraka ndraitsika any amin'ny farce any amin'ny saosy dia ny farce miona indray atsika rehefa aveo e zay aloha zany ny fikarakarana ny paty chef hiditra amin'ny saosy indray tsika zao ohatrany ahoana indray atao tiako marihana fotsiny rojo raha le paty teo zao maromaro ny vita ty mbola misy zany mbola ho ataontsika fa ho aseho antsika aingana amin'ny tokantrano hoe ohatr'izao aloha ny toy amin'ny fikarakarana mampiasa torchon tsika afaka torchon mando mba ahafahana migarder an'le paty souple
zay zany le izy hitantsika amin'izao a fa soupla be le paty mariana izy teo fa afaka tsy mampiasa levure to fikarakarana ary ohatrany ao indray sauce ampiasaitsika anao an'le sauce fromagère tsika ny atao hoe sauce fromagère zany a dia sauce a abazina fromage mazava ho azy la vache qui rit no ampiasaitsika zany eto a dia ampiasatsika crème crème 35% na matière grasse non sucré a non sucré mazava loatra dia alefatsika ato ary le la vache qui rit anaki-efatra dia ny teknika tsotra kely le izy tonga dia alefatsika ato mitambatra le izy a dia ataontsika ny maritra anazy tsara ihany koa tsina mampafantatra chef fa ny la vache qui rit a dia afaka atao tsara raha amin'ny fandrahoana sakafo izany hoe afaka acuisiner a afaka hosotra mofo ihany koa izy a afaka hohanina amin'izao ihany koa tsy maninona dia eto izy loha ampiasaintsika atao anaty lakozia tanteraka mihitsy telo zay a ray sisy avelantsika amin'ny réduire raha mijery an'ity sauce ity tsika dia liquide le izy dia ataontsika zany zay mamparihatra anazy zay le sauce fromagère anarana ihany le izy eto fa efa lasa sauce la vache qui rit indray zany ny anarany eto aloha zao raha ohatra ka zay no anaovantsika anazy ambavako sady ny tsiron'iny sauce iny tsotra dia tsotra le izy velantsika rehetra eo iny a ho afindrako fatana dia karakara an'le farsa amin'izay tsika afaka ataonao trondro a akoho a tsasio a ny farsany ny farsa totokena zay mety no ataontsika androany a anaotsika poulet oignon no ataontsika tsy ampiasa épice be dehibe tsika satria le la vache qui rit dia efa ampy a amin'ny tsiro rehetra zay omentsika le izy io dia anisy sira ataoko blanc de poulet zany ny ampiasaintsika eto aloha poulet ny ampiasaintsika dia anisy a siramamy kely koa mba azahoan'le préparation loko aingakaingana zay iny zany tsy ampiasa ninina poivre asikina poivre kely rehefa avy eo fa tonga dia ataontsika tsotra zany ny goût hoendasitsika izy aloha zany zao dia anisy menaka kely le sauce tsy mila hoe arorona na ohatra zany rehefa mangotraka izy dia ho afangarotsika tsara fotsiny ao foe a dia zay dia afangaroko a eto a mahavita ataontsika hoe pour 6 eo a sy tacos eo le farsa rehetrarehetra zay ho karakaraintsika velantsika mafana tsara dia iny zao efa misy fiovany le sauce efa misy fiovany sehotsika kely arany hoe ohatrany ahoana ny mais matevina le izy a dia reny manomboka amintsoniky ireny a ny la vache qui rit mariana fa tsy nampiasa sira aloha tsika eto a velantsika amin'izao fotsiny dia izy no mitondra an'le tsiro rehetra zany mafana le menaka dia malefatsika ataontsika miparitaka dia ilayntsika hoe masaka be le izy sa hoe ohatrany ahoana le akoho zany atao meny be satria ataontsika farsy izy tsiny ataontsika masaka tsara izy ataontsika meny tsara mihitsy mahazo loko ihany koa satria le goût zany a mivoaka kokoa ny tsiron'le akoho rehefa hoe caramélisé tsara le sucre mazava tsara miasana fanafahantsika arany a dia miona indray a isyantykely be fotsiny La vache qui rit, sady matsiro no mampazoto manery misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa mahazo fafinaretana ery ny ankizy fa na ny lehibe ihany koa la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao
anatin'ilay lapoalina reo hoe ohatrany ahoana saotrany ahoana nahandrotsika miaraka amin'ny chef aty alefatsika tiako siramamy kely any azahoan'le izy any loko iny zany a ny caramélisé dia lefatsika amin'ny poivre afaka asitsika fangaro hafa arakarak'izay tiatsika moa zany io raha verina amin'le tacos mexicaine teo arojo raha ohatra ka tena mexicaine zao izy a tsara izy raha ohatra hoe misy cumin misy avocat anatin'le faty fa tsy voatery mivady le izy eto fa eto aloha zany a poulet fromage zany ny tena thème tsika manao anakosi indray chef ty saositsika ty efa miamarihatra be izy io miamarihatra izy rotsy fa efa manitra vache qui rit be la vache qui rit anakefatra nampiasantsika teo anakefatra avelatsika amin'ny tio kely eo ihany izy rotsy mamarana an'le poulet tsika dia alefako an'ny oignon le oignon a tsy dia tena hoe ataotsika masaka be fa ajalontsika croquant zany le karazany hoe fangarony zany le oignon eto karazany zay ndre iny zao fa manomboka menamena le akoho le blanc de poulet vadika kely atao amin'le saosy tsika hovonotsika le afo zay ny vita ve zay ny vita efa manomboka napante le izy anao iny zany ny afatarana hoe ao ny saosy anankiray dia le matevina io rehefa mangatsika zay ny nahatonga anazy hoe saosy fa tsy rony ia zay indrindra marihatra tsara vita ny préparation atsika zay a miandra an'le poulet tsika dia manao montage nle tacos dia mamarana anazy mbola misy ihany koa ny ao amin'iny garniture atsika iny zany hoe le farce zany tsy mila hoe mampiasa ohatra mba tiako zao raha ohatra hoe asiany chef vache qui rit kely izy io ampiasa produit hafa indray ny pauzyntsika rojo amin'ny rehefa avy eo fa tsy le amin'ny boaty le mahazatra foana aloha zany dia ty ataritsiny indray no anisan'ny ampiasaintsika miaraka amin'le saosy zany hoe akoatran'le portion zany a dia efa misy spécial ihany koa en barquette toy izao ny la vache qui rit atartine izy ty ho ampiasaintsika rehefa avy eo hoe ohatrany ahoana saotrany ahoana indray ny fikafikan'ny chef ampiasan'izy ity ia tonga dia hosokafako dia vita tsara le farce tsy mampiasa épice be dia be tsika aloha zay ny resahantsika teo fa le tsiro ato dia efa ampy dia iroso amin'ny montage zay reny chef angena tsara ny ia tamy tsara dia tsara tokoa ary tsy miova ny tsirony na le amin'ny portion zany na le en barquette ihany koa fa mitovy foana ihany ny toy ny fikarakarana iny zao le izy dia manositra ataoko ray sotro ohatrany hoe mahazo tsirony be chef makano le la vache qui rit en barquette le izy koa ny mahafinaritra le mizara hoe fialam-boly koa le izy mahafinaritra rehefa tsara ny produit ampiasainy zay ihany koa zany ny essence ny cuisine hoe tena mampiasa bon produit ianao mandrapivitan'ny chef ny fikarakarana ato moa zany dia tsara foana mampafantatra antsika fa zava-baovao mihitsy no zarainay ato anatin'ny table de madame miaraka amin'ny la vache qui rit isy ny lalao hoe raha antsika amin'ny la vache qui rit sy ny table de madame mazava ho azy voatapitra ity fandaharana ity dia isy publication alefanay ao anatin'ny page facebook ny Kolo TV FM ao izay ahafahantsika rehetrarehetra mandray anjara tsy hakanavaka mihitsiny inona ho ianao ny loka azo amin'izany misy an'ity panier garni la vache qui rit ity inona avy ozy ianao no ao anatiny misy an'ity la vache qui rit 8 portion 3 boîte be zao eo ihany koa ny pick and croc ho resahantsika rehefa avy eo hoe inona zany eo ihany koa ny boîte métallique la vache qui rit izay afaka hitehirizantsika tsara ny la vache qui rit atsika moa zany indrindrindra raha ohatra hoe manana zazakely ianao ka andeha lavitra ohatra raha efa mihoatra ny ambolana tsiny efa afaka mihinana an'izay la vache qui rit izay dia afaka tehirizitsika ao eo ihany koa ny gobelet anankiroa eo ihany koa stylo ny casquette la vache qui rit dia efa manome fotoananao zay rehefa avy eo ihany tsika dia efa tonga dia afaka milalao ny valiny lalao mazava ho azy dia hoentina amintsika eto amin'ny fandaharana amin'ny herinandro iverina tsy amin'ny chef amin'izay ary tsika sady anazava kely izy hoe ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana le zavatra atao zany hoe efa navita anankiroa izy aloha zany fa mbola misy anankiray ao ahafahany maneho tsara an'izay talenta moa chef ny lakozia
na koa hoe fianarana sady fianarana satria efa lalam-piofanana mihitsy ny lakozia zao rojo afa ny taloha ary hoe betsaka no misafidy ny hiditra amin'io sehatra anankiray io zay indrindra dia mitoy le fikarakarana aloha zany a dia ho aseho atsika hoe ohatrohatry ny ahoana ny anaovantsika anazy anankiefatra no le pato ampiasaitsika pato ampiasaitsika avy atsika mbola hitoy ihany a dia alaitsika le atartine a la vache qui rit à tartiner dia en hosoratsika basket izy io soratsika iny zany sady colle iny a mitsiro ny tsiro a no ataontsika hoe manome ny endriny ihany koa rehefa tena mihinana anazy ianao satria mivoaka le loko dia alevantsika tomaty a ananky efatra le tomaty zany eto a mitondra fraîcheur kely dia sikosira kely le voatabia a mba tsy atsatso alevantsika amin'ny poulet a tsy tena chargentsika be misy ny olona manisy frity any anatiny fa ny anahy indray a ataoko accompagnement na ohatra zany ka ataontsika hoe emporter izy dia tsara le misy frity ao anatiny fa raha ohatra hoe ao an-trano a anao ataontsika à côté ny frity dia mahazo ohatra zao tsika dia ataontsika zay hikipahan'le izy a anarona an'le garniture karazana sandwich izy ity rojo tsara dia tsara ny tsiro sy ny fofona aloha raha ny eto amin'ny plateau manokana dia avadikitsika ohatr'izao ohatran'izay koa ny anankiray farany ao zany hoe azontsika atao goûter zany a ity tacos french tacos et frites maison ity fa nefany a ankoatran'izany koa dia ny la vache qui rit ihany koa chef dia afaka atao goûter tsara mihitsy a misy ny pick and croque tsy haiko efa hitany chef hoe ity format anankiray ity ie efa nisy fotoana nampiasa kely an'izy iny ihany afaka anaovana amuse bouche a décoration ana sakafo a mety daholo ny tena mampiavaka an'izy ity aloha dia izy misy an'io hoe ohatra ny bâtonnet kely io fa azo hohanina tsara io a croquant tsara ity goûter atsika anankiray ity anisany ankafiziny zanako zao ity goûter anankiray ity ary tena mazoto mianatra mihitsy izy rehefa mahazo an'ity pick and croque ity dia afaka jifaintsika moa zany izy a afaka hohanina elanelam-potoana rehetrarehetra iny mety foana mihitsiny raha ohatra ka tiatsika ho jerevana ohatra ny ahoana tokoa ary zany maharesy lahatra be an'ny rojo zany a dia ohatran'izao ny endriny tiako marihana fotsiny chef fa ilay la vache qui rit dia tsy miova mihitsy ny texture na en portion le izy na en barquette na mbola atao anatin'ny pick and croque zay mandrako karakarany chef an'io dia hozaraiko aminareo ihany koa ny tsirony a ie mazotoa ianao rojo manao aleo micro no hiteny herinareo tsara angamy zany mikarepotrepoko zany sady matsiro be tena ao tsara mihitsiny a manakarena vitamine A vitamine D fixatoirana calcium ihany koa izy ity a misy fer be dia be ihany koa mety tsara mihitsy inona indray moa zany no endrasany afa-tsy ny fanjifana ho azy vita zay no izy vita ny anankiefatra zay a afaka amin'ity fikarakarana ohatrany ahoana indray natao aka poiletsika na grill mety eto a grill ny ampiasaiko aloha zany fa afaka lapoaly ny ampiasainao any an-tokantrano dia hosorako menaka le izy a iny zany a mba hameha le marquage mahazo ohatrany hoe proof zany hoe nygriena le izy tsy avelako very le menaka fa tapoteko menaka kely fotsiny dia apetrakitsika avelantsika mafana dia apetrakitsika eto ambony eto le izy ohatran'izao ny côté andrahoantsika anazy tonga dia mipetraka amin'iny a dia tonga dia midy le sandwich atsika avy eo
tsy atahorana mivoraka ve tsy atahorana ka tsy atahorana satria efa voalanjalanja daholo le fikirakirana anazy rehetrarehetra nafana ve menakarany nao ary tonga dia atonina anankiroa angambo anankiroa elatsika tovy aty ambanimbany kokoa rotra eo zay dia avelatsika mahazo loko kely fotsiny izy mariana le paty a efa précuite le paty dia tsy andrasantsika ela be ntsony zany le izy fa vao mafana fotsiny a vao mitambatra tsara dia efa ao zay mandra-piketrehan'io takostika io a anazava kely a resaka frity rojo a manana ovy ohatrohatr' izao zay a efa natao efa nivoasana moa zany a natao tanaty rano a dia nendasina indray mandeha dia izy nendasiny ity a mbola malemilemy zany hoe tsy masaka tsara aloha zany izy zao mbola tsy tena ao anatin'le fahamasana tanteraka hoe frity fa masaka azo hoanina izy efa malefaka zany dia endasitsika fanindroana izy a dia ito a no ampiarahantsika amin'le French tacos accompagnement zany anatin'ny tendance mihitsy moa zao ny tacos eto Madagasikara efa betsaka ihany koa no mikirakira anazy izy ity ohatran'ny akanjo ihany koa zany ny sakafo misy ny lamodiny misy ny lamody fa misy ihany koa ny produit efa nanomboka tany amin'ny 1930 a dia efa eo a dia mbola eo ihany hatramin'izao a la vache qui rit mazava ho azy fa dia ny la vache qui rit zany a efa 90 taona mahery mihitsy izy ity raha manao compte akanjona kely moa zany tsika dia mamoaka an'izay totaly taona izay manahoana indray arany manahoana ndaso jereva mbola miandriandry kely andrasantsika kely vetivety fotsiny sao dia tokony homeny chef ihany hoe tokony ho firy minitra izy io no mijanona eo amin'ny lapoaly satria mantsy zao mety ny any tokantrano any mety matahotra ny kirakira azy sao dia mivoraka le paty ataontsika hoe arakaraka ny afo dia tsy maintsy mijery ihany koa izay koa zany ny cuisine hoe misy masonao a mijery a ny orona misentir an'ilay izy a dia manandrana dia expérience kely le izy a fa manasantsika rehetra anandrana recette any hatrany ohatra izao le izy rojo a mahazo an'le quadrillage iny zany iny amin'izay rehefa le mihinana azy a dia le mivoaka aty ny la vache qui rit dia tena ampy tsara mihitsy zany matsiro tsara mihitsy dia tsy andrasantsika ela be loatra le izy fa lasa sao dia mafy indray le paty fa eto aloha zao tsisy atahorana izay satria efa voalanjalanja arak'izay daholo malefaka ihany koa ny afo malefadefaka le afo tsy dia tena hoe atao mamahay be loatra tsika raha teo ihany koa tsy maika eny ary ho hitantsika eo tonga dia hiditra anatin'ny dressage tsika ny frity ihany koa efa vonona tonga dia manome fotoananao indray zay ao anatin'izay dressage izay mbola miaraka amin'ny table de mada ianao zao a miaraka amin'ny la vache qui rit ihany koa efa atao anatin'ny dressage kosa nefa zany hoe efa vita ny préparation sy ny rehetrarehetra zany ohatrany ahoana indray ara ny inspiration en chef eto e zavatra sarotra rojo a satria izy ity anatin'ny fast food zao ny anisan'ny tena ataontsika hoe tena manao azy ity dia apetrakintsika sotrotra ohatr'izao fotsiny ny anankiray a ho zaraintsika zaraintsika ohatr'izao a telindrora mihitsy a mijery an'ilay izy mino fa dia ohatr'izay ihany koa no fahitantsika azy any an-trano any ia tsika vetivety a alantsika ty asoloha amboarina kely atsika petrapetraka kely ohatr'izao izy a dia manana portion-na frity kely a zay a mivoaka tsara ilay frity e ia tsisy olana mihitsy ilay frity rotra petrakitsika mba hoe ny anankiray misy frity dia ny anankiray tsy isy fa samy asitsika frity daholo tsisy atahorana zay a vitany nahandrotsika androany a afaka asitsika trasina sauce kely a mariana fa ty sauce ty a nisy la vache qui rit hatrany zany hoe mipatytsika nisy la vache qui rit a ny saucetsika nisy la vache qui rit a ny garniture-tsika ihany koa nisy la vache qui rit feno tsara mihitsy izy zany zay fa dia mivoaka tsara ihany koa ny tsirony
na dia mbola tsy nandramako ary vita afa-po ianao ve afa-po zay le fanontaniana apetraka rojo foana ataontsika hoe afaka manan-tsara foana tsika ny tokantrano na ny recette na ny teknika na manovanova ihany koa fa hatreto aloha hinana an'ireto produit reto tsika zao dia manasantsika anjifa lavage-qui-riz zay angambany ie ny vidin'ny lavage-qui-riz moa dia efa naveriko teo fa 330,000 monja izy io dia afaka mihinana an'izay tsika zaza mihoatra ny enimbolana zany hoe enimbolana mihoatra dia efa afaka mihinana ihany koa ny lavage-qui-riz satria dia be dehibe mihitsiny ny otrikena hoentina izy ity mankasitraka feno ary ny lavage-qui-riz na mpiaingo ny trano fikarakarantsika na metsiro ny sakafontsika ihany koa dia isorana be dehibe eo ihany koa chef miaro mankasitraka anao ny zarany traikefa indray androany misaotranao rojo zany dia misaotra antsika ny tokantrano amin'ny herinana io toy izao indray raha fotoanantsika manaraka ankasitrahana feno ihany koa ny teknisiana rehetrarehetra na ntoto samfandarana tsy hainy misaotra ny miora ihany koa ny karakara ny taovolo sy ny tare sakafo vaovao ary hafa mihitsy indray no mentsika eto amin'ny herinandro miaraka amin'ny lavage-qui-riz saika adino chef misy foana ny lalao atsika manomboka eto zany tsika dia efa afaka amin'ny lalao ihany koa atao anatin'ny fandarana chef tsy mahazo mandray anjara satria ianao zao na eno tsara ny information rehetrarehetra ny zaraintsika eto hojerevantsika rehefa fa amin'ny herinana io toy izao hoe iza no voasarika misa efatra ianareo no sarihana amin'io ary dia azo an'ity panier garni lavage-qui-riz tsirairay avy zany izay voasarika anakefatra izay afaka tsy diantsika ny page Facebook ny Cool TV FM ary misy ny lalao ao dia ao anatin'izay ny fandraisana anjara mankasitraka antsika rehetra be zay vita tsisy resana tsitsika manome fotoana raha amin'ny herinana izy izao veloma tompoko marahinao teo ny table de madame miaraka tamin'ny lavage-qui-riz lavage-qui-riz hofinaritra ny tontolo andronao